चार पंप आसा भितर. I had come in the morning and we told just चार पंप आसा भितर of 20 HP and all 15 HP. तितूंतले एक्चुअली जनरली 3 ते 4 वर्किंग आसता. सध्या एकूच चालू आसा. सो एक न्यूजर आमी टेंडर मूव केल्लो फाटले खेपे PWD म्हणून एंड तो आतां ESAक गेल्लो. सो ESAक वचून हो मार्चान जातले अशें आशिल्लें. बट दे वेंट बियॉन्ड दॅट 5th of April आनी त्यांनी फायल आतां रिटर्न धाडल्या परत सेईंग की FAC मे बी डन इन द नेक्स्ट फायनान्शियल. आतां हांव उलयल्लो पळय ते म्हणटात तो जो ओपन करता पळय हेचो परत FAC काडपा लागून दॅट वील बी ओपन मे बी आफ्टर 15th or 20th April. दॅट इज लॉक. सो ती केली की ती फायल वता सर ती हांव जाय जाल्यार एका दिता सर ती जाली जाल्यार एटलिस्ट वी कॅन रिपेर दोज पम्प्स सर. इफ द पम्प्स आर रिपेर्ड नो वी कॅन कंट्रोल दीस फ्लो. This is what is going on is maybe by because of but why this was not brought to our notice? हेच जाता म्हणजे तुम्ही किती एपिडेमिक तेंगा झाला तसे प्रभू वायलेट आज त्यांच्या हांवें घेतलं तशें जावचे भशेन रावता तुम्ही तुमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आसना इंजिनियर म्हणून आमच्या नोटिसार तुमकां जाय जाल्यार आमकां सांगा न्हू इन वाय युअर इज नॉट देर. आय एम डुईंग इट व्हेरी सिरियसली. हांव ताका सोडना. नॉनसेन्स इट इज. एवरी टायम ही डज दिस. He doesn't want to take any risk. Why he is continuing in the service? Let him do something private or his own thing. If this is the thing. What is inspection also it will not come. How it will work like this? But that is what is leading to all this. No, what about this? Then you all should clean this. Not even water resources department. How you can do this? How you can treat it with that appropriately done by आजकाल केमिकल बीन मेळटा मरे उदक प्युरिफाय करपाक एक कितें घाण रे केन्ना जावं ना हें चड सोडपा लागला. वाय दे वर नॉट यू ऑल वर नॉट लिविंग इट पाइप वाज डन आफ्टरवर्ड. नो यू टेल मी पयल्यार एवरी monsoon आय क्लीन द क्रीक बिफोर द monsoon आनी केन्ना हिंगा फ्लडिंग जायना आनी बरे भाशेन उदक फ्लो जाता. आय हॅव कम नाव एंड आय एम सरप्रायज टू सी घाण मारता वास मारता आनी उदीक काडे जाला. म्हणजे कितें लोक सुएज हितून सोडपा लागिल्ले आसा. पयलीं थोडे जाण सोडटाले आतां खूब जाण सोडपा लागले आसा. हांगा हे आमचे सुएज पंपींग स्टेशन आहा ते सारके चलना. तेंचे 3 पंप आहा ते 4 पंप आहा ते एकूच पंप चलता. हांव नको ते कशें फंक्शनींग करता ते. आनी तेंचो AE आहा तो अल्फ्रेड केन्नाच इन्स्पेक्शना येयना आनी ही इज व्हेरी नेग्लिजंट इन हीज वर्क. इनफॅक्ट ही शूड बी इमिडिएटली सस्पेंडेड. आय विल स्पीक टू द हायर अप. ही नीड्स टू बी सस्पेंडेड. तेका लागून हें जाता. तो इंट्रस्टूच घेयना आनी उदका आतां कुसोन घाण मारपा येयला. आय वॉन्ट इमिडिएट एक्शन एगेन्स्ट हिम. तेन्ना सगळे थाऱ्यार येतले. मेन ऑफिसर आहा तो तरी इंट्रस्ट घेयना आनी तेका तरी लक्षच ना जाल्यार कशें जातलें हे भाशेन. आनी काम आहा तेन्ना तो कूस मारता. कोणें तेका आपोवंक कोण दुयेंत जाला आनी कितें ही इज नेवर ऑन ड्युटी. एक्शन नीड्स टू बी टेकन एगेन्स्ट हिम. देन ओन्ली अदरवायज ही इज ऑल्सो बिकमिंग लायक सुएज इन द सुएज सिस्टम. समजलो न्हू कित्याक डिपार्टमेंट इतले तो सकयल उडयता की हांगा लोकांक पयलीं सद्या त्रास जाता आनी ते त्रास कमी करपाक प्रयत्न केल्ले परस तो आपुणूच त्रास करता. ही इज नेवर ऑन हीज सीट. नेवर अवेलेबल टू पीपल. आमी सुद्दां आपयल्या कितें विचारपाक तो नाच जाता गिवींग सम एक्सक्यूज. सो दीस हॅज टू बी सॉल्व फर्स्ट and those pumps also out of 3 non-functional immediately they have to be made functional. I have spoken to the other officials who are present here. Then chief officer also is here, Mr. Siddhi Vinayak. I told him years ago a survey was done generally हांगा सगळे कडेन खूंय म्हणजे कोणा कडेन स्वेज कनेक्शन आहा ना आनी कशें म्हणजे आमी तांकां कनेक्शन घेवपा लागपा एक पब्लीक एडवर्टिजमेंट दिवपा जाय आनी ते उपरांत इंडिविज्युअली even if sewage line is available and they are not connecting, then we'll have to take action. So that also I have told them to move accordingly. सर हांगा पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा सद्या आनी पंप आहा तो फाटले 20 वर्सां ओल्ड आहा. सो अपग्रेडेशन पंप हांवें सांगला पंप अपग्रेडेशन करपाक अपग्रेडेड ऑफिसर म्हणजे हिंगा इन्चार्ज आहा तोच तरी जाग्यार ना कशें जातलें. ते बाबडे स्लॉग करता बाकीचे ऑफिसर आहात ते ज्युनियर ऑफिसर आहात ते ज्युनियर इंजिनियर आहात ते
And if the main person is not there, how it will be solved? So that is my thing. Yeah. I want the action taken immediately, and you see how other action So follows. any directions to desilting आणि बाकीचे Yeah, desilting. I have just instructed my people that we have to start the desilting immediately, irrespective of monsoons coming later on. थँक्यू सर थँक्यू Yesterday we had come for inspection. They have left one pipe outside, which is done illegally, and then the excess of that sewage is thrown inside. So I told that person that you have to close that pipe which is there, choke it, so that nothing can. No, some excess part is coming that is being released. Are you releasing something which is wrong inside? So I told him you have to close that asset immediately. I have already spoken to that officer from one of the minister. Because this lake at one time was so clean, used to get fish. इथून जाण आसतलो हय. नुस्तें हे पित्तो कितो भरपूर मेवता आमकां कितें जाता सो दिस हॅज टू बी टेकन एक्शन इमिडिएटली फॉर द गुड हेल्थ नो यू शुड नॉट बिकम लायक दॅट वायलेट